Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El último. So today we will be reading 3 verses from 24 to 26. Hoy vamos a estar leyendo 3 versos del 24 al 26. So I should read Sanskrit all of them or only last one? He's asking, está preguntando si tienen que leer el sánscrito o todo ello. Puedes leer solo el sánscrito de uno. Y el 26. He's saying that you can read one Sanskrit, only 26. Yeah, okay. Okay. Gñātam etasya dauratmyam Ñatam etasya dauratmyam daite yapa sadasyayat Daite yapa sadasyayat tasya shantim karishyami Tasya shantim karishyami kalam tavat pratikshata Kalam tavat pratikshata Yatam etasya dauratmyam Yatam etasya dauratmyam Daite tapasadasya Daite yapa sadasyayat Tasya shantim karishyami Tasya shantim karishyami Kalam tavat pratikshata Kalam tavat pratikshata Yatam etasya dauratmyam Yatam etasya dauratmyam Daite yapa sadasyayat daite yapa sadasyayat Tasya shantim karishyami tasya shantim karishyami Kalam tavat pratikshata kalam tavat pratikshata Yatam etasya dauratmyam Daite tapasadasya Daite tapasadasya Tasya shantim karishyami Tasya shantim karishyami Kalam tavat pratikshata kalam tavat pratikshata Yatam etasya dauratmyam Daite yapa sadasyayat Tasya shantim karishyami Kalam tavat pratikshata Yatam etasya dauratmyam Daite yapa sadasyayat So I will read translation from 24 and then for today verse. Voy a leer
introducción y después el verso. Then there appeared before them a transcendental sound vibration emanating from a personality not visible to material eyes. The voice was as grave as the sound of a cloud, and it was very encouraging, driving away all fear. Entonces apareció ante ellos una vibración sonora trascendental que procedía de una persona invisible para los ojos materiales. La voz era tan grave como en el sonido de las nubes. Era también muy alentadora, pues alejaba todo sentimiento de temor. We should do synonyms now or after? Está preguntando los sinónimos ahora o después, el significado. Como él quiera. Okay, I will do now, otherwise I will forget. Dice ahora. Ma, do not. Este. No. Baishta, Baisha, fear. Tema. tema. Vibudha Shretha, Vibudha. Vibhuda Shvestha, O best of learned persons. Oh, ustedes los mejores entre las personas sabias. Oh, ustedes, los mejores entre las personas sabias. Sarvesham, Sarvesham, of all. De todos. de todos. Badram, Badram, the good fortune. La buena fortuna. La buena fortuna. Astu, Astu, let there be. Sea. sea. Vaha, Baja, unto you. A ustedes. a ustedes. Maddarshanam, Maddarshanam, the seeing one of me, or offering of prayers to me, or hearing about me, all which are absolute. El verme o ofrecerme oraciones o escuchar acerca de mí, todo lo cual es absoluto. el verme o ofrecer oraciones o escuchar acerca de mí, todo lo cual es absoluto. He, Y, indeed. En verdad. en verdad. Bhutanam, Bhutanam, of all living entities. De todas las entidades de vivientes. todas las entidades vivientes. Sarvashreya, Sarvasheya, of all good fortune. De todas buena fortuna. de toda buena fortuna. Upapataye, Papataye, for the attainment. Para el logro. para el logro. Jnatam, Yatam, known. Conocidas. conocidas. Etasya, Etasia, of this. De este. de este. Dauratmyam, Dauratmiam, the nefarious activities. Las nefastas actividades. las nefactas actividades. Daiteya apasadasya, Daiteya pasadasya, of the great demon Hiranyakashipu. Del gran demonio Hiranyakashipu. del gran demonio Hiranyakashipu. Yat, Yat, which. que, Tasya, tasya, of this. De esto. de esto. Shantim, Shantim, cessation. Cese. cese. Karishyami, Karishyami, I shall make. Voy a hacer. voy a hacer. Kalam, Kalam, time. Tiempo. tiempo. Tavat, Tabat, until death. Hasta que. hasta que. Pratikshata, Pratikshata, just wait. Sencillamente esperen. sencillamente espere. So, translation and purport by Srila Prabhupada. The voice of the Lord vibrated as follows. O best of learned persons, do not fear. I wish all good fortune to you. Become my devotees by hearing and chanting about me and offering me prayers. For these are certainly meant to award benedictions to all living entities. I know all about the activities of Hiranyakashipu and shall surely stop them very soon. Please wait patiently until the time. La voz del Señor emitió la siguiente vibración. Ustedes, oh ustedes, los mejores entre las personas sabias, no teman, les deseo toda buena fortuna. Vuélvanse mis devotos, escuchando y cantando acerca de mí y ofreciéndome oraciones, pues el propósito de esas actividades es bendecir a todas las entidades vivientes. Conozcan bien las actividades de Hiranyakashipu. Pueden tener la seguridad de que su fin está muy cercano. Por favor, tengan paciencia y esperen hasta que llegue su momento. Purport. We do want to go back to.
Sometimes people are very much eager to see God. In considering the word Mad Darshanam, seeing me, which is mentioned in this verse, one should note that in Bhagavad Gita the Lord says, Bhaktya mam abhijanati. In other words, the ability to understand the Supreme Personality of Godhead, or to see Him or talk with Him, depends on one's advancement in devotional service, which is called Bhakti. Okay. A veces la gente está muy ansiosa por ver a Dios al considerar la palabra Madhadarshana, verme a mí, que se menciona en este verso. Debemos señalar que en el Bhagavad Gita el Señor dice Bhaktya mam abhijanti. En otras palabras, la capacidad para entender a la suprema personalidad de Dios, verle o hablar con Él. Depende de nuestro avance en el servicio devocional que se denomina Bhakti. In Bhakti, there are 9 different activities. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. El Bhakti comprende 9 actividades: Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Because all these devotional activities are absolute, there is no fundamental difference between worshipping the deity in the temple, seeing him, and chanting his glories. Como todas esas actividades devocionales son absolutas, fundamentales, no hay diferencia entre adorar a la deidad en el templo, verle o cantar sus glorias. Indeed, all these are ways of seeing him, for everything done in devotional service is a means of direct contact with the Lord. En verdad, todas estas formas de verle, pues todo lo que se hace como servicio devocional es una manera de establecer un contacto directo con el Señor. The vibration of the Lord's voice appeared in the presence of all devotees, and although the person vibrating the sound was unseen to them, they were meeting or seeing the Lord because they were offering prayers and because the vibration of the Lord was present. La vibración de la voz del Señor apareció entre los devotos, que aunque no veían a la persona que emitía el sonido, estaban con el Señor y le veían porque le estaban ofreciendo oraciones y porque la vibración sonora del Señor estaba presente. Contrary to the laws of material world, there is no difference between seeing the Lord, offering prayers, and hearing the transcendental vibration. Al contrario de lo que ocurre con las leyes del mundo material, entre las actividades de ver al Señor, ofrecer las oraciones y escuchar la vibración trascendental, no hay diferencia. Pure devotees, therefore, are fully satisfied by glorifying the Lord. Por eso, los devotos puros gozan de satisfacción plena en la glorificación del Señor. Such glorification is called kirtan. Esa glorificación se denomina kirtan. Performing kirtan and hearing the vibration of the sound Hare Krishna is actually seeing the Supreme Personality of Godhead directly. One must realize this position, and then one will be able to understand the absolute nature of the Lord's activities. Cuando se hace kirtan y se escucha la vibración del sonido Hare Krishna, en realidad se está viendo directamente a la Suprema Personalidad de Dios. Debemos comprender esa posición y entonces podremos entender la naturaleza absoluta de la actividad del Señor. So we are now in point of breaking point, because in previous verse which we have on Friday, this rule. Ahora estamos en un punto de inflexión que we're in a point. Like breaking point, like. Sí, estamos en un punto que vamos a partir. Like, yeah, I don't know. Yes. So in that verse, these rules of planets, they were completely crashed or devastated. En todos esos planetas las reglas estaban partidas, estaban devastadas. And they turned towards Rishikesh and started to worship him. Y se dieron la vuelta hacia Rishikesh para adorarlo. Suddenly in these verses,
like everything finished because Lord appears in form of a voice. How did you say in the beginning? That now everything changed because Lord appeared, Todo ha cambiado y el Señor ha aparecido. and He made them sure that there is no worry to have fear. Y Él ha hecho seguro a la gente para que no teman. So from now they became more peaceful. Ahora se han vuelto en paz. Yeah. So seems when Krishna appears and starts to speak, Cuando Krishna aparece y empieza a hablar, one side effect is that fear is gone. uno de los efectos es que el miedo desaparece. Like those rules, they became peaceful. Esas reglas se vuelven en paz. When Krishna is present, there is no fear. So, like when cover-haired boys were entering mouth of Agasura, they didn't fear. Cuando Krishna aparece no hay miedo y cuando los vaqueritos entran en Agasur, el miedo desaparece. Yeah. So some people, they can complain that why Krishna doesn't do anything when he already know about situation of Hiranyakashipu. Algunas personas se quejan porque Krishna no hace nada cuando está sucediendo estas cosas. Why he keeps them waiting. Porque Él les hace esperar. But he shows that everything is his plan. Que le está enseñando que todo es su plan. That maybe he wants to make nice pastime. Porque Él quiere hacer un buen pasatiempo. And he wants to show that if somebody do offenses against lotus feet of Vaishnava, Él quiere enseñar que si haces alguna ofensa en los pies de loto de algún Vaishnava, it will not be tolerated. no será tolerado. Yeah, with this revealing plan, Con este revelamiento del plan, we could see also in Bhagavad Gita, esto lo podemos ver en el Bhagavad Gita, where he said to Arjuna that all these people are practically dead. le revela a Arjuna que toda esta gente está muerta. So he gave him option to do it for him, but it was planned. Él le dio la opción para hacerlo por él, era su opción. Here is similar, Aquí es similar, but he tells everybody just wait patiently. él solo le dice a la gente que esperen pacientemente, So he wants to do it personally. porque él lo quiere hacer personalmente. Yeah. Sí. In this translation, En esta traducción, we can see that Krishna personally instructs. Krishna aparece dando instrucciones. He gives them instruction to become his devotees. Les da la instrucción de convertirse en sus devotos. And I don't know, but No sé, I didn't see so many places where this happens, no he visto en muchos lugares que esto pase. where Krishna says it directly, like towards him. Que diga hacia ellos. Like example is Bhagavad Gita 1866, Por ejemplo, 1866, where he says to Arjuna to surrender to him, que le dice a Arjuna que se rinda hacia él. and same as in this translation, he say, "Do not fear." También en esta traducción dice, no temas. Yeah. Sí, Okay. ok. Yeah, and he instructs that we become devotees by offering prayers, Dice que nos volvamos devotos ofreciendo oraciones by hearing and chanting. y por escuchando y cantando. Srila Prabhupada mentions in purport these 9 processes, Srila Prabhupada dice en el significado los 9 procesos and this is 3 of them. y estos son 3 de ellos. And now when we go to Srila Prabhupada's purport, Ahora cuando vamos al significado de Srila Prabhupada, there is main topic is to see God.
el punto es que veamos a Dios. And Srila Prabhupada explains how we can see God. Y Srila Prabhupada explica cómo podemos ver a Dios. And he mentions that the ability to understand the Supreme Personality of Godhead, or to see Him, or talk with Him, depends on one's advancement in devotional service. La habilidad de entender la suprema personalidad de Dios o para ver con Él o hablar con Él depende de nuestro avance en el servicio devocional. Yeah. So it's funny to see how Krishna works, because Es gracioso ver cómo Krishna funciona, trabaja. because that evening when I was preparing for lecture, Cuando el otro día estaba preparando para esta clase, I came to this point and llegué decided a este punto, I will go to sleep. me iré a dormir, But suddenly I hear Maite Mataji coming, escuché a Maite Mataji venir. and she started to speak about how she's happy that His Holiness Hanumat Prishaksami is here. Ella está contenta de mientras que Hanuman Prasad está aquí. And she said, I see him, but I don't see him. Lo veo, pero no lo veo. I see, but I don't see. Lo veo, pero no lo veo. Because he was not present in that room, but she said, because I know he is here, I see him. Él no estaba presente aquí en esta habitación, pero sabía que estaba aquí. So in same way, devotees, En la misma manera, los devotos, they can see Krishna los devotos pueden ver a Krishna by remembering, recordando, glorifying him, glorificándole, hearing about him, escuchando sobre él and all these other devotional y activities. después el resto de las actividades. And Srila Prabhupada in purport says that all these are absolute. Srila Prabhupada en el significado explica que esto es absoluto. Because Krishna is absolute, we can see him by just remembering him, Krishna es absoluto porque solo por recordándolo, that there is no difference between worshipping deity in temple and remembering Krishna. no hay diferencia entre recordando a Krishna que adorándolo en el templo. Yeah. So same like in these verses, Krishna was not visible to eyes, but those rulers they seen him. En el significado, los Krishna no. Can you repeat? That these demigods, Yes. they didn't see him, they only heard that voice. Que los semidioses no lo vieron, pero escucharon su voz But because Krishna is absolute, they could see him through that y que ellos pudieron ver a Krishna a través de eso and became peaceful. y se volvieron en paz. Similarly, His Holiness Kadamba Kanaswami, he mentions sometimes in class También como Kanana Swami. Karana Swami explica, for example, one time one devotee asked him that, oh Maharaj, you are so long time with devotees and doing long time devotional service. Have you ever seen Krishna face to face? un devoto le preguntó, oh Maharaj, llevas tanto tiempo entre todos los devotos, ¿tú lo has visto? And Maharaj he answered, actually, to tell you frankly, Si te digo francamente, I have never seen the face of Krishna in my life, nunca he visto la cara de Krishna en mi vida, but I have always seen the hand of Krishna in my life. pero siempre he visto la mano de Krishna en mi vida. So everybody can see Krishna by his hand, Todo el mundo puede ver a Krishna a través de su mano, or by through service, or a través del servicio, hearing and glorifying him. escuchándolo o glorificándole. Yeah, so Sí, that's what I wanted to say. eso es lo que quería decir. So if somebody has any questions.
¿Alguien tiene alguna pregunta? I have a commentary. Yes. Él tiene un comentario. No, I knew one devotee. Él sabía de un devoto, He was Bhakta David, era Bhakta David. and he, he wasn't ready for initiation. Él no estaba preparado para la iniciación. Following principles, chanting. Él seguía los principios y cantaba. But he was working with us on some of our Bhakti Vedanta Institute programs. Él estaba working or studying. Hmm? Working or studying. Bhakta David was working or studying. Well, he was working with us. Él estaba trabajando para el Bhakti Vedanta Trust Institute. Okay. Yeah. So he told me that maybe like, I don't know, 15 years before, Él estaba diciendo que 15 años atrás, he was interested in spiritual life. él no estaba, it was not interested. He was. Estaba interesado en la vida espiritual. So he went to San Francisco Entonces fue a San Francisco during the hippie revolution. Mediante que estaba pasando la revolución hippie. Then he saw many posters in Haight-Ashbury. Él vio muchos pósters en Ashbury. Yeah. And they said there was going to be a Hare Krishna festival Y decía, va a haber un Hare Krishna Festival in Golden Gate Park. en Golden Park. Yeah. So he went there. Él fue allá. And he said there was, many people there. Había mucha gente por ahí. And the devotees were chanting. Los devotos estaban cantando. And then he said one old man came. Y vino una persona mayor. And he started talking. Él empezó a hablar. And this old man just kept talking and talking. Esta persona mayor no paraba de hablar y hablar y hablar. And David was very disturbed. Y David estaba muy disturbado, ¿no? Perturbado eso. Because he wanted to hear Hare Krishna. Él quería escuchar Hare Krishna. Hablar. Yeah. And so then finally he left. Y él se fue. And then years later he came in contact with ISKCON again. Y después, al cabo de muchos años, volvió a contactar ISKCON. And he realized that like 10 years before, Se dio cuenta que 10 años atrás, he had been standing right in front of Srila Prabhupada. que él estaba delante de Srila Prabhupada. That was the old man. Ese era el hombre viejo. And he couldn't realize who he was. No podía darse cuenta quién era. Yeah. So you're talking, as you're saying, Estás hablando, we're seeing people estamos viendo a la gente when we have proper intelligence. cuando tenemos la inteligencia correcta. Yeah, so the real seeing is through the intelligence. La escena real es a través de la inteligencia. And then through the mind. Y después a través de la mente. And finally with the senses. Y al final con los sentidos. Yeah, that's my first comment. Ese era mi comentario. Any comments? You have, yes, you speak English. No. Dice, si tienes algún comentario, dice que no. Any other comments or ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? complaints? Question, complaint. How, even now on international news, there Ahora is en las noticias internacionales hallucination about the scandal coming out, which was considered before a conspiracy theory, but now it's considered news, of the international government people worshipping demons and eating human meat or doing human sacrifices and all these things, So it coincides with what we are reading now about this Hiranyakashipu governing the high planetary systems. What's concise? It
comes together in the same. We are reading this, and we are also seeing on the news these things have been acknowledged, at least now, because they always happen, but they are now acknowledged. So how do we deal with the feeling of desperation or disappointment, or mainly disappointment, when we see that we are not being governed by qualified persons, either in spiritual life or in material life? So, And Espera. the disasters that come out. Sí, por favor. En español. Ahora en español. Mi pregunta es, estos días están saliendo cosas que en pasado eran consideradas teorías de conspiración. En las noticiarios internacionales de todos los países están saliendo noticias sobre la corrupción y la perversión de los que gobiernan a nivel internacional, con adoración de demonios o sacrificios humanos, de trata de seres humanos, cualquier cosa. Y coincide con que estamos estudiando este tema de Hiranyakashipu, que gobierna los planetas superiores, y los devatas tienen que sufrir las consecuencias. Entonces, sí, Krishna les digo de tener paciencia, pero ¿cómo podemos tolerar la decepción, el sentimiento de decepción, sobre todo cuando vemos desastres alrededor de nosotros, situaciones de mala organización, de desviación, y estoy hablando a todos los niveles, a nivel de los gobiernos materiales, pero también al interno de los movimientos espirituales como el nuestro. Cuando vemos que las cosas no son como Prabhupada las estableció desde el principio, etc., y hay una confusión. So it's Kali Yuga. Like Srila Prabhupada, he mentioned that this is no place for gentlemen. Ahora es Kali Yuga y Srila Prabhupada dice que ahora no es sitio para los caballeros. So we should not be here. No deberíamos estar aquí. We should try to work on our lives Deberíamos trabajar en nuestras vidas. so we are purified enough so Krishna can Así receive us podemos estar purificados suficientemente para que Krishna in spiritual world. nos lleve al mundo espiritual. And yeah, I heard that when Haridas Thakur was chanting, Escuché que cuando Haridas Thakur estaba cantando, his chanting was purified the whole world. su canto purificó todo el mundo. So even if demons are in governments, Aunque los demonios estén en los gobiernos, it doesn't stop us to work on our lives. no nos para o frena a trabajar en nuestras propias vidas. We can absorb in chanting Hare Krishna, Nos podemos absorber o perder en la meditación, and maybe we will be able to, cantar Hare Krishna, sí. and maybe we will be able to purify others also. Y así podemos purificar a los que están a nuestro alrededor. And sometimes I'm thinking about like government in Czechoslovakia, A veces pienso en el gobierno de Checoslovaquia, because it's Kali Yuga government. es un gobierno corrupto. But do we deserve like proper government? Pero nosotros nos merecemos un gobierno propio. If some Raja Rishi will come and he will want to rule properly, those people will complain because they want to do sinful things. They are in Kali Yuga for some reason. Aunque venga esa persona y venga a gobernar de una manera correcta, entonces igualmente la gente del país va a quejarse y va no estar contenta con el gobierno, y después
ellos quieren vivir una vida llena de pecados y pues eso, sí. Yeah. ¿Qué se puede hacer? ¿Lo explicando? Yeah. So, yes. ¿Sí? En el significado dice que por cantar Hare Krishna uno, For singing Hare Krishna, uno puede estar en contacto con el Supremo we can stay in contact with the Supreme. y va a obtener claridad. He's going to obtain clarity. A veces sucede que uno canta y no llega a esas conclusiones. Sometimes one is singing, but never arrives to this point. Yeah, I have personal experience with this. Tengo una persona, tengo la experiencia personal. Because my heart is dirty and mind is not pure. Mi corazón está sucio y mi mente también está sucia. But process is perfect, and when we continue and work on ourselves, one day, I hope, El proceso es perfecto. Cuando uno trabaja en ello, llegará al punto. I hope we will be able to chant purely. Espero que... what? Chant purely. Cantar puramente. Something else? Yes. No. What was it? There was a very, very nice devotee in Vrindavan. Había un devoto un buen devoto en Vrajamandala. Yeah. Bhakti Siddhanta Das. Bhakti Siddhanta Das. You know him? ¿Lo conoces? No, yeah. No, He's a no. very senior devotee. Era un devoto muy antiguo, o sea, viejito. And by profession, he was a very senior artist. Era un devoto un artista muy experimentado. On the balcony, there's the Garbhastika, you know? En el balcón hay el Purastaka. Yeah, the 8 verses we sing every morning. Los 8 versos que cantamos todos los días. But for each one of them, there is a sculpture. You know? Por cada uno de ellos hay una escultura. Yeah. So he made those, you know, Él hizo ello, in his studio. en su estudio. So very, senior person. Una persona muy antigua. So in 1978, En 1978, first time I went to Vrindavan, la primera vez que fui a Brindavan, he was working with a bank in Delhi. él estaba trabajando para un banco en Delhi. And then they made a national competition Y lo hicieron una competición nacional. for Krishna and Rama in art. Krishna y Rama en arte. And I was thinking, people were thinking, Pensaba que las personas estaban pensando yeah, well, Indians are not interested in that anymore. que los hindús no están interesados en aquello. Yeah, now 1978, they're turning towards becoming industrialized. En 1978 ellos están interesados en industrializarse. Yeah, they all want to become like Americans. Quieren volverse como americanos, Have a refrigerator, tener una nevera, an automobile, un carro and television. y una televisión. Ya hay 3 sacred things. 3 cosas sagradas. Yeah. But it was a big surprise. Era una sorpresa muy grande. Many people submitted beautiful art paintings. Mucha gente entregó muchas pinturas, arte, Yeah, from all over India. Yeah. por todas partes de India. So the second place prize El segundo ganador was a portrait of Bhishma. era una pintura de Bhishma. Yeah, Bhishma. His face, his Su chest. cara, su cuerpo. And it was very beautiful, very rich. Y era muy bonito, era muy enriquecedor. And it was like when he was an old man, Era cuando él era un hombre viejo. Yeah. And he had wrinkles on his face. Tenía arrugas en su cara. But when you came closer, Cuando tú vas de cerca, each of the wrinkles was a different pastime.
Cada arruga era un pasatiempo diferente. Yeah, something he'd been through in his life. You know? Algo que había ido durante su vida. And it left a mark on his face. You know? Y dejó una marca en su cara. And that made out the character in his face. You know? Y le hizo su carácter en su cara. So it's very nice. You know? Era muy bonito. But that was second place. Y ese era el segundo lugar. Yeah. First place was a picture of Draupadi. Y el primer lugar era una foto de Draupadi. And it, you know, she was in a nightgown. Estaba como en un camisón. Yeah. And she had a candle in front of her. Tenía una vela en su mano. And she had her hand over it. You know. Tenía su mano protegiéndolo. Yeah. And it was like, you know, somebody came to her room at like, you know, 9:30 or something. Era como si alguien hubiera venido a su habitación en la noche. Yeah, and they were knocking on the door. Estaban tocando su puerta. But it was, you know, somebody she knew and trusted, like Kunti or something. Era alguien que conocía, era como Kunti o algo. So she's, you know, there's a painting of Draupadi. Era una pintura de Draupadi. Yeah. And, you know, she had her hand over the flame. Ella tenía la mano sobre la llama. Yeah. And I was thinking, well, it's a nice painting, you know. ¿Qué pintura más bonita? Yeah. Draupadi was compared to a covered fire. Perdón. Excuse me. Draupadi was compared to a covered flame. Draupadi estaba comparado a una llama cubierta. Yeah. So I was thinking, well, it's a nice painting. You know. ¿Qué pintura más bonita? But you know, it's nothing as good as the second place thing was. No era como el segundo lugar. So I was looking at it a little longer. Yeah. Lo estaba mirando por un rato más. And then you begin to see the shadow. Empiezas a ver la sombra. And the shadow is death personified. Era la muerte And personificada. it was a really scary death personified. Y era una muerte muy... daba mucho miedo esa muerte. It was very much of a contrast. She was a young woman with, you know, in a simple dress. Se veía así una mujer con su vestido Yeah, very simple. Yeah. muy simple. Yeah. But, you know, she didn't know what her destiny was. Pero ella no sabía cuál era su destino. Yeah, she didn't know what she was going to cause. Yeah. Lo que iba a causar. Yeah. 640 million people were going to die because of her. 650 millones Yeah. de personas iban a morir por ella. Yeah. No, she, you know, so I mean, could she have tolerated that? Porque ella pudo tolerar eso. More likely, she would have committed suicide or something. You know, Ella podría haberse suicidado. become an alcoholic. Yeah. Alguien que alcohólico, eso, no me salía la palabra. Alcohólico. So like you're saying, Por lo que estás diciendo, yeah, the demigods, los semidioses you know, they're just actors in what's happening. son actores en lo que están pasando. Yeah, Krishna's, you know, not going to satisfy their desires immediately. Krishna no va a satisfacer sus deseos inmediatamente, Because they are not even devotees. porque ellos no son ni siquiera devotos. He says, He says in this. he says, become my devotees. Dicen el significado que te vuelvas mi devoto. They are devotees, Son devotos, but they have material desires. pero tienen deseos materiales. Sakam devotees. Shakam devotis. You know, some more, some less. Un poco más, un poco menos. Yeah. So satisfying their desires Satisfaciendo sus deseos is kind of in the same category as satisfying Hiranyakashipu's desires. son como satisfaciendo los deseos de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu is interested in trying out new kinds of beverages. Hiranyakashipu está interesado en probar diferentes bebidas. So Krishna is telling them, wait, no? Krishna le está diciendo, espera. Yeah, and I will,
take care of your desires. Krishna dice, yo tomaré tus deseos. But we have something more important to accomplish. Tenemos algo más importante que cumplir. And you know, and you're a part of that. Y tú eres parte de ello. So just go on with your duties. Tú preocúpate de tus tareas. But the contact with Krishna is so profound, you know. El contacto con Krishna es muy profundo. Yeah, that they feel satisfied. Okay, yeah, all right. Yeah. Se encuentran satisfechos. Vale, sí, Yeah. está bien. Yeah. And so that's one thought. Eso es un pensamiento. Yeah, that we don't always know why Krishna is doing things, No sabemos muy bien por qué Krishna está haciendo las cosas. because if we knew, Si lo sabíamos, we couldn't do our job naturally. no podríamos hacer nuestro trabajo naturalmente. Yeah. So it's being a devotee is very interesting. Ser un devoto es muy interesante. Yeah, we have to understand more and more how to take our part, how to play, how to help Krishna in the drama. Tenemos que entender nuestra parte para nosotros ser en este drama, Yeah, on the basis of love, en las bases del amor, not on knowledge. no en sabiduría. Wow. Wow. Ya. Okay. Okay. Haribol. Finish. Acabamos. I would like to say one more thing. If Quiero there is decir una cosa más. Claro. Porque nothing, nobody else. That my wife told me in last class mi mujer me dijo en la clase anterior, I didn't answer properly to Maharaj about this dice que these ella holy dams. él no respondió bien la pregunta sobre los dams. I like quickly move it. Y le gustaría mover rápido hacia ahí. Okay. So if it's okay, I would like to say a little. Me gustaría decir algo muy pequeñito. So for longer time, I was only in Radhadesh in Mayapur. Por un tiempo estuve en Radhadesh, el templo de Radhadesh, ¿no? In Mayapur. En Mayapur. But somehow, for my experience, like Radhadesh make bigger impact in my heart. Para mi experiencia, Radhadesh hizo un impacto en mi corazón. Maybe because it was more easy to see devotees and Era más fácil ver a los devotos. yeah. So sometimes I still feel like it's my home. Algunas veces siento que es mi casa. Like many years after I left, when I spoke with friends, I said, like I was speaking about Radhesh like we. Hablo con mis amigos desde hace muchos años. Yeah. So after your last question, later I was thinking about it, and I realized it's because there is Radha Gopinath in center. Oh. Like Can you repeat? that Shri Radha Gopinath, deities there, they are in the center of community. Radha Gopinath están en el centro de la comunidad. So although we are like devotees with some faults, everybody wanted to serve Radha Gopinath. Somos devotos con algunas faltas y por eso le queremos servir a Radha Gopinath. And because Hridaya Chaitanya is very good temple present, we were like one huge family. Éramos una familia muy grande en este templo. So in one sense, Because Hridaya Chaitanya was the president. Hridaya Chaitanya. Hridaya Chaitanya era el presidente de esta comunidad y por eso estaban muy unidos. so it's not dham as per like Sri Mayapur or Vrindavan, but it was made by devotees that Krishna came there. No era un dham como Mayapur o Vrindavan, pero era una comunidad que estaba hecha por los devotos. But it's dham. Pero es dham. It's important. Es importante. One time, Una vez I saw the work list for the president of ISKCON Mayapur.
vi en la lista de trabajo de Mayapur. Yeah. He was with us on the Vrajamandala Parikrama. Él estaba en el Nueva Vrajamandala Parikrama. And we were together for 1 month traveling. Estábamos por un mes viajando. Yeah, so we had a nice, friendship. Teníamos una buena amistad. But he was, the general manager for ISKCON Mayapur. Pero era el gerente general de Mayapur. Yeah. And I saw his list of what he had to do. Vio la lista que tenía que hacer. He had to meet with 7 different department heads. Tenía que reunirse con 7 departamentos diferentes. Yeah, and like I say, Mayapur is so big. Mayapur es tan grande. Yeah, that in some ways it's difficult, to have a personal relationship. Es difícil de tener una relación personal. Yeah, and so people tend to identify more with their department. Es más difícil de encontrarse con su departamento. Yeah. La gente se identifica más fácilmente con su propio. Okay. Sorry. Huh? Yes. No, thank you. So Srila Prabhupada ki